अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। इस नॉवल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। मैंने पहले वाली एपिसोड में कहा था कि इस नॉवल के हम तकरीबन 4 to 5 पार्ट्स करेंगे, लेकिन ये नॉवल काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हम इसको देखेंगे और मुझे लगता है इसके तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा जाएगी इसके एपिसोड्स। तो चलें पढ़ते हैं और साथ-साथ देखें कि कितना लंबा जाता है ये नॉवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। वो उसका माथा चूमते उसके करीब से उठी। जब रूह ने उनका हाथ थामा और उठ खड़ी हुई और उनके सीने से लगकर फूट-फूट कर रो दी। थोड़ी देर के बाद उसे बताया गया कि 6 बजे की फ़्लाइट से दुबई जाना है। वो परेशान सी खड़ी सबको देख रही थी। वो कैसे किसी दूसरे मुल्क जा सकती है? उसके पास किसी दूसरे मुल्क जाने के कागज़ात ही कहाँ थे? उसके पास तो कुछ भी ना था। अम्मी और उनकी 3 बेटियाँ उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आई थीं। फिर उसे कुछ कागज़ात और एक फ़ाइल दी। जिसमें निकाहनामा था ये तो वो जानती थी, लेकिन दूसरे कागजात में ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड था जो कम से कम उसके नाम पर ना था, लेकिन शनाख्ती कार्ड पर उसकी तस्वीर लगी थी। ये सब कुछ झूठा था, वो पकड़ी जा सकती थी, लेकिन यहाँ कैसे बर्बाद थी, किसे बर्बाद थी? उसे गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था। उन लोगों को इतनी भी क्या जल्दी थी, सब्र को कर लेते। इसका शौहर अगर इतना खर्चा करने को तैयार था तो असली कार्ड और पासपोर्ट भी तो बनवा सकता था। फिर कुछ ही देर में और कुछ ऑफिसर उसके पास आए। आप परेशान ना होना, आपकी मिसेज को हम सही सलामत दुबई पहुंचा देंगे। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, यकीनन उसका शौहर था। मारिया, रानिया और तानिया ने सरसरी उसे गले से लगाया। वो रोना चाहती थी, अपनों से जुदा होने के गम में वो बहुत रोना चाहती थी, लेकिन इन तीनों का रोने का कोई प्लान ना था। लेकिन जब अम्मी ने उसे गले लगाया तो उनकी आवाज़ में नमी थी। सुन सुन रूह, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे कभी बददुआ मत देना। इसका माथा चूमते हुए उन्होंने रोते हुए कहा, उसने कहा, कभी अम्मी का ये लहजा सुना था? अब कहाँ कभी अभी अम्मी का ये लहज़ा सुना था। और फिर सबसे मिलकर वो चली गई। ऑफ़िसर्स ने उसे लाकर जो है जहाज़ में बिठाया। उसके पैर काँप रहे थे, वो बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ, किसी को नहीं जानती थी। वो बस उसे अपने शौहर के पास पहुँचाना था और वही उसका आसरा था, वही सहारा था। उसे शम्स को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने डेविल की बात ना मानी। शायद वो उसे ठीक से जानता नहीं था। उसका यही कहना था कि उसे एक 30-32 साल का मर्द 45 साल के मर्द का एक क्या बिगाड़ सकता है। और फिर उसने वो किया जो इस 45 साल आदमी ने कभी नहीं सोचा था। खिज़र की सोच के मुताबिक ब्लेड शम्स के जिस्म पर रींग रहा था, किसी सांप की तरह अपनी सुर्ख लकीरें छोड़ता हुआ। लैला ने उसे एक ही बारात अंदाज में देखा था, उसके बाद वो 1 महीने से उससे दूर रही। उसने आज भी लैला को अपने साथ आने की ऑफ़र की थी, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड देखकर वो उसके साथ ना आई। उसने शम्स के किसी ना सिर्फ़ हाथों की बल्कि पूरे जिस्म की रिंगे गा र र रगें गाँठ डाली और वो उसके सामने तड़प कर मर रहा था, लेकिन वो साथ वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। उसकी चीखें सुनकर उसे अजीब-सा सुकून मिल रहा था, उसने उसकी सारी रगें काट दी, लेकिन गर्दन की रग नहीं काट पाया, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ़ 30 30 ब्लेड लाया था। अगर एक भी फालतू लाया होता तो उसे इतनी देर उसकी चीखें बर्दाश्त ना करनी पड़ती। जबकि दूसरी तरफ खज़र मासूमा को लाने एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मासूमा ने उससे कहा था कि वो उससे कॉरिडोर में बात करेगी ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। लेकिन खिज़र को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि उसने मासूमा से उसकी तस्वीर तक ना माँगी। अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट। अब वो उसे कैसे पहुँचाएगा? चलो ये भी शुक्र था कि उसने मासूमा से उसके कपड़ों का रंग पूछ लिया था, वरना आज तो यकीनन डेविल ने उसका कुछ और ना छोड़ना था। वैसे भी वो आज ब्लेड यूज़ कर रहा था। वो अभी खड़ा हर तरफ नज़रें दौड़ा रहा था जब नज़र सामने से आती एक मासूम सी लड़की पर पड़ी, जो काफ़ी डरी सहमी थी। उसने आसमानी रंग का अबाया पहना था, जिसके साथ उसने आसमानी रंग का ही स्कार्फ़ लिया था। मिल गई मासूमा। वो तेज़ी से चलता है उसके करीब आया। तुम पहुँच गई? मैं तो परेशान हो गया था कि तुम्हें पहचानूँगा कैसे? ख़ैर वो पेपर्स तो लाई हो ना तुम? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा, क्योंकि अगर उस प्यार पेपर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती तो डेविल उसे नहीं छोड़ने वाला था।
جی ہاں، میں پیپر لے آئی ہوں۔ وہ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ خضر کا جھٹکا لگا۔ سر آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے تو میں آپ کو وہاں کوریڈور میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کے فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر تمہارا گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپر مجھے دو۔ خضر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپر مانگے۔ واہ! نہیں پیپرز تو ہیں نہیں وہ ہیں انہیں کو پیپرز تو ہیں انہیں کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، اس کا وفادار آدمی ہوں، خضر نے کہا۔ نہیں پیپرز میں انہیں کو دوں گی۔ خضر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر سے اس سے پیپر مانگے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی ہنس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ غلط تو اس نے کر دیا۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محترمہ اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ ٹیزر سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں اپنے شوہر کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بھائی میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ خضر نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں تو ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول؟ کیا یہ بے ڈنگا نام اس کے شوہر کا تھا؟ لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو کبھی پہلے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہو، روح نے سوچا، اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس کے سے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اور اب وہ اسے بھائی کہہ کے پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی وہ تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، وہ ہے بھی نہیں۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر خضر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ بس ویسے بھی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اس سے سیدھا طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کے جانا چاہتا تھا، تاکہ وہ خود ہی اسی سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ شاف تک وہ فائل پہنچائے۔ اور وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بیچ کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے وہ فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے آگے انہیں کے ساتھ کام کرنا تھا، انہیں کے ساتھ کام کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح سے غصے کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت مانیے گا بھائی، لیکن غصے اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسرا کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ کا اپنا نہیں نقصان ہے، میں جانتی ہوں آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ خضر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی ہو؟ کہ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار بے فضول سی ایکٹنگ خبردار جو تم نے ڈیول کے سامنے کی، وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ خضر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب روح بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر خضر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی آپ کے شوہر کے سامنے، خضر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا تو خضر کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ بہت کیوٹ تھا یہ سین، بہت کیوٹ تھا۔
वो व्हाइट पैंट और रेड शर्ट में होंठों को लाल लिपस्टिक से रंगे बहुत हसीन लग रही थी। वो आम से होले में भी गजब ढाती थी, और अगर इत्तेफाक से कोई डार्क कलर पहन ले तो उसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते थे। और आज उसने जानबूझ कर ये रंग पहना था क्योंकि वो जानती थी कि उस रंग में वो बेहद हसीन लगती है। खैर, आने वाली लड़की को बताना भी तो है था कि यहाँ उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, और डेविल उसी सिर्फ उसी का है, वो तो इसीलिए आने वाली लड़की उनके साथ काम करने वाली हर लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकती है, लेकिन डेविल के साथ नहीं, क्योंकि उसका हक सिर्फ और सिर्फ लैला रखती है। गाड़ी अपने गाड़ी अपने मुकाम पर रुकी और खिज़र तेज़ी से से बाहर निकल गया, जबकि वह हैरान परेशान से उसके पीछे आई तो नज़र सामने एक खूबसूरत नाजुक सी लड़की लैला पर पड़ी। उसे कुछ इत्मीनान हुआ, यहाँ तो लड़कियाँ भी हैं। वो लैला के सामने आकर ज़रा से मुस्कुराई, मगर लैला का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। डेविल वापस वापस आ गया। उसने पूछा, हाँ, अभी कुछ देर पहले आया है, मैं गई थी उसके पास, कहने लगा डिस्टर्ब मत करो, रेस्ट करना चाहता है इसलिए मैं बाहर आ गई। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। उसने रूह की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने कहा कि उसके उससे कोई भी डिस्टर्ब न करे। लैला ने अपनी बात पर जोर देते हुए एक सिलकती नज़र पास खड़ी रूह पर डाली, जो कि आसमानी रंग के बुर्के और हम रंग स्कार्फ में मुकम्मल कैद थी, सिवाय चेहरे के उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेलिबास ना था। खैर, लैला के लिए ये कोई नई बात न थी। दुबई में ज़्यादातर औरतें ऐसे ही बुर्के में पाई जाती थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही आऊँ उससे मिलूँ, और तुम्हें मुझे मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम ही उसे डिस्टर्ब करती हो, बाकी हम सब तो अपने काम से काम रखते हैं। अब खिज़र को किसी न किसी पे तो अपना गुस्सा निकालना ही था, तो लैला ही सही। जबकि उस नई लड़की के सामने इतना बेइज्जती के बाद लैला बिल्कुल अपने शर्ट के कलर की तरह हो चुकी थी। आओ खीज़र, एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। खीज़र को अपने कमरे में आते देखकर डेविल ने कहा, क्या मतलब है, कुछ समझा नहीं। खीज़र को उसने सिर्फ और सिर्फ मासूमा को एयरपोर्ट से लाने का काम दिया था, और वो तो उसने बिल्कुल ठीक तरीके से किया। अब कौन से काम की बात कर रहा था वो खीज़र कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अकरम को भेजा है मासूमा को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तुम जिस लड़की को ले आए हो वो कोई और है। अभी वो खिज़र की तबीयत साफ़ करने ही वाला था कि आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती पूरा हॉल का जायज़ा लेती वो कमरे में दाखिल हुई। क्या मतलब, ये वो लड़की नहीं है? खिज़र ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। उसके पास वो फ़ाइल है, ये कह रही थी कि वो तुम्हें देगी। रूह खिज़र के करीब आकर खड़ी हुई तो वो कहने लगा, जबकि रूह का सारा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। कहते हैं निकाह के 2 बोल में बहुत ताकत होती है। लेकिन घर से लेकर यहाँ तक उसने अपने शौहर के बारे में कुछ महसूस ना किया। वो तो उससे कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे से नज़रें हटाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो शहज़ादा नहीं बल्कि शहज़ादों को मात देने वाला में से था। बिल्कुल ठीक कहती थी फ़ातिमा बीवी, उसकी ज़िंदगी में कोई शहज़ादा ही आएगा। वो आ गया। आज उसे यकीन आ चुका था कि उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि सब कहते हैं। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सामने खड़ा उससे ना जाने क्या बात कर रहा था, लेकिन रूह तो बस उसके गाल पर नुमायां होने वाले वो डिम्पल देखती जो बोलते हुए उसके गाल पर रोशन सितारे की तरह चमकता, और फिर जब वो खामोश होता तब वो सितारा भी खामोश हो जाता। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम गलती से यहाँ आ गई हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए तुम्हें था, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, खीज़र तुम्हें छोड़ आएगा। वो उसके करीब खड़ा आहिस्ता से उसे बताने लगा, लेकिन फिर उसने नोट किया कि ये लड़की उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार ज़रा ऊँची आवाज़ में बोला ना रूह, जैसे ख़्यालों की दुनिया से बाहर निकली। ये कागज़ात रूह को कुछ समझ ना आया तो फ़ौरन अपने हाथों में रखे नकाहनामे के पेपर से उसे देखने लगी। ये क्या है? वो ज़रा-सा उलझा, लेकिन उसके हाथ से पेपर ले लिए। ये एक निकाहनामा है। यकीनन सामने खड़ी उस लड़की का था, रूह नूर। उसने उसका नाम लेकर उसकी तरफ देखा। जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके पास पहुंचूंगी भी कि नहीं। बहुत डर लग रहा था। आपको पता है जहाज कितना बड़ा था? वो अपने दोनों हाथों को खोलकर इसे बता रही थी, जबकि उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था। मैं तो पहले कभी बैठी भी नहीं, अभी अभी हाथ कांप रहे हैं। वो ज़रा-सा मुस्कुराकर बोली। वो क्या बोल रही थी, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। सामने खड़ा आदमी, उसका शौहर, उसके बारे में सब कुछ जानता था, तो क्या वो ये ना जानता होगा कि वो पहली दफ़ा सफ़र करने के पर घबराई हुई है?
लेकिन फिर भी रूह का दिल चाहा कि आज उसके सामने खुलकर सब कुछ बता दे। उसे कितनी तकलीफ़ें सही हैं, बात-बात पर गाली, बात-बात पर मारपीट। पिछले 19 साल से वो कितनी अज़ियत सह रही है, यही तो था उसका हमदर्द, यही तो था उसका अपना। उसके सामने तो खिलना था उसे, उसे ही तो अपने दिल का हाल बताना था। वही तो था उसका साहिबान, उसका शौहर, उसका सब कुछ। अब डर नहीं लग रहा। अब मिल गए हैं ना, इसकी आँखों से आँसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी उसका देखकर वो मुस्कुराई। ओह! कितनी रोमांटिक लाइन है। ओह मोहतरमा, क्या बोल रही हो तुम? खिज़र जो ना जाने कब से उसकी बातों से तंग आया था, अब मज़ीद उसकी गलतफ़हमियों को हवा नहीं दे सकता था। खिज़र वेट, तुम बैठो। उसने खिज़र को रोककर रुख को बैठने का इशारा किया। वो आँखों से आंसू साफ करती मुस्कुराती हुई बैठी। तुमने कुछ खाया? उसने आराम से रूह को मुखातिब करते हुए पूछा। वो समझ चुका था ये लड़की उस सफ़र से काफ़ी घबराई हुई थी, और अगर अब वो उसे ये कहता कि वो उसका शौहर नहीं है बल्कि एक डॉन है, वो गलत पते पर पहुँचाई है, तो वो मज़ीद घबरा सकती थी। इसलिए वो उसे तहम्मुल से उससे बात कर रहा था। अकबर से कहो कि खाने के लिए कुछ लेकर आए, तुम आराम से खाना खाओ, फिर बात करते हैं। उसने नरमी से रूह को कहा और खिज़र को लेकर बाहर निकल आया। ये निकाहनामा लो और पता करो इस लड़की का शौहर कहाँ है। इस तरह से करता है कोई? ऐसे कैसे अकेले भेज दिया लड़की को? हाँ, बेचारी कितनी डरी हुई है। डेविल की वज़ह से उसकी सख्ती से बात कर रहा था, अब नॉर्मल हो गया। क्योंकि डेविल खुद उससे इतनी नरमी से बात कर रहा था, तो वो क्या पागल था? इतनी मासूम लड़की से इतनी सख्ती से पेश आता? मैं पता करवाता हूँ उसके शौहर का, तब तक हम उस लड़की को नहीं बताएँगे कि वो अनजान लोगों के पास है। और लैला से भी कहो नॉर्मल इंसानों की तरह इसके करीब रहे। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वो ऐसी ही हो। इस बार डेविल के लहजे में कुछ और था, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। खिज़र को ये बात कहते हुए हमेशा ही शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो भी क्या करता, डेविल हमेशा आधी बात छोड़ देता था। ज़रूरी नहीं कि मासूम चेहरों के पीछे लोग भी मासूम हो, ये हमारे किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। लैला से कहना, अकरम आ जाए तो फ़ाइल लेकर एक ही दिन में ज़िंदगी कितनी हसीन लगने लगी। उसका शौहर ना सिर्फ़ देखने में अच्छा था, बल्कि बात भी कितनी मोहब्बत से करता था। यहाँ तो सभी लोग अरबी में बात करते हैं, लेकिन वो उससे उर्दू में ही बात कर रहा था। अम्मी इतनी अच्छी कैसे हो गई? उसकी शादी इतने हसीन आदमी से कर दी, तो क्या उन्हें तब अपनी बेटियों का ख़्याल ना आया था? या सच में वो उसकी भलाई चाहती थी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी सोचों उलझी पूरा हाल देख चुकी थी। उसने उसे तो घर में ही लग रहा था, लेकिन खाना रख के जाने वाले आदमी ने उसे बताया कि ये घर नहीं है, बल्कि काम की जगह है। कमरे में आराम करने के लिए भी कोई चीज़ ना थी सिवाय कुर्सी के। वो उसे जिस कमरे में छोड़कर गया था वहीं बैठी गई। आगे पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो अपने शौहर की मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम करती और वो उससे रूठ जाता तो? अभी तो वो ठीक से जानती भी नहीं, तो कैसे मनाती वो उसे? उसने कहा था तुम खाना खाकर यहीं आराम करो, वापस आके बात करेंगे। मैं क्या बात करूँगी उनसे? वो शर्माती घबराती बैठ के सोचती रही। क्या पहले भी बेवकूफ़ों की तरह बोलना शुरू हो गई? अब नहीं बोलूँगी ऐसे, सोच समझ कर बात करूँगी, वो ये ना समझे कि मैं पागल हूँ। मैं आपकी कुछ मदद करूँ तो? उसने यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की, ये थी एक आदमी हॉल साफ़ करने की चीज़ें लेके खड़ा था और हर 5-10 मिनट के बाद सफाई करना शुरू कर देता, जबकि रूह को तो हॉल बहुत साफ़-सुथरा लग रहा था। शायद ऐसी आदमी की मेहनत का कमाल था। नो मैम, हम कर लेंगे, आप आराम करें। आदमी का लहज़ा अरबी, लेकिन बात वो उर्दू में कर रहा था। यहाँ ये सब लोग उर्दू में बात करते हैं। इससे रहा ना गया तो पूछने लगी, जी मैम, यहाँ सब ही लोग उर्दू में बात करते हैं, जिसको उर्दू नहीं आती वो सीख लेता है, जैसे मैंने सीखी। डेविल अपने सारे काम उर्दू में करवाते हैं ताकि मुखालिफ पार्टी हमें ना समझ सके। सामने खड़े आदमी ने उसे तफसील से समझाया। शायद उसे अभी तक ये बात नहीं पता थी कि वो मासूमा नहीं बल्कि कोई और है। हसन, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। रूह ने मुड़कर देखा तो सुबह दरवाजे वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसके कपड़े कुछ और थे। उसे देखकर ज़रा से मुस्कुराया और इशारे से उसे अंदर कमरे में बुलाया। रूह भी उसके पीछे चल दी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने मुस्कुराकर पूछा तो रूह भी ज़रा से मुस्कुराई। रूह है नूर। नूर, मैं लैला हूँ, तुम यहाँ काम करती हूँ। तुम्हारा निकाह कैसे हुआ? मेरा मतलब है तुम अपने शौहर को पहचान नहीं पाई? लैला को उस लड़की के बारे में पूछने के लिए कहा गया था, सो वो नूर मलिक अपना काम करने लगी।
यारेम ने उस पर सख्ती करने से मना किया था, क्योंकि उसका इरादा इस लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाना था। जी, वो दरअसल फ़ोन पर निकाह हुआ था। मैंने देखा नहीं उनको, इसलिए पहचान नहीं पाई। मतलब तुमने उसकी तस्वीर भी नहीं देखी थी? आई मीन पहले लड़की से पूछा जाता है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो, तस्वीर दिखाई जाती है, बात वगैरह होती है फ़ोन पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो निकाह से 1 दिन पहले पता चला था कि मेरा निकाह है। रूह ने मुस्कुराते हुए बताया, जैसे अपना ही मज़ाक बना रही हो। और ओह! अच्छा, यानी अरेंज मैरिज है लैला। उसने एहसास से कमतरी दूर करने की कोशिश की। जी, वो बस इतना ही बोली। ओके, ओके, दिन मुझे तुम्हारा पासपोर्ट और आईडी कार्ड मिल सकता है? लैला मतलब की बात पर आ चुकी थी। जी, मैं देती हूँ, लेकिन वो असल नहीं है। ये तो आप जानती ही होंगी। वो कुछ कन्फ्यूज़ होकर बोली, असल नहीं है? तुम यहाँ कैसे आई फिर? लैला को झटका लगा। वो सब कुछ तो मुझे नहीं पता। ये सब कुछ तो मेरे शौहर ही जानते हैं कि आप उनसे पूछ लें। उसने अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि लैला अपना घूमता हुआ सर लेकर बाहर निकल गई। उसका मतलब वो लड़की गैर कानूनी तरीके से यहाँ आई है, और उसका ये शौहर रमीश शेख, उसका नाम का कोई आदमी नहीं है इस शहर में। और मैंने पास एयरपोर्ट से भी पता किया है, उस नाम की कोई भी लड़की दुबई आई ही नहीं, और ना ही उसे लेने कोई एयरपोर्ट आया था, वरना इंतज़ामिया में कोई रिपोर्ट दर्ज होती। आईडी आईडी कार्ड पर क्या नाम लिखा है और पासपोर्ट कहाँ है उस लड़की का? लैला खिज़र ने पूछा। हाँ, मैंने ले लिया था। ये है, अपने हाथ में पकड़ा है पासपोर्ट और आईडी कार्ड, उसके हवाले किया, जिस पर तस्वीर तो उसी की लगी थी, लेकिन नाम किसी और का दर्ज था। मुझे तो ये कोई गेम लग रहा है शारफ, मैंने कहा, जो अभी कुछ देर पहले ही जेल से छूट कर आया था। गेम तो है ये, लेकिन हमारे साथ नहीं, उस लड़की के साथ। उस लड़की के घर वालों के बारे में पता करवाओ। उस गेम में उस घर वाले भी शामिल है, उसने तहम्मुल से समझाते हुए कहा। मतलब तुम्हें लगता है कि उस लड़की के घर वालों ने ही उसे यहाँ भेजा है? खिज़र में बने बात में हिस्सा लिया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खैर, लैला, आज की रात उसे अपने साथ ले जाओ, उसने लैला को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं डेविल, मैं तो क्लब जाने वाली हूँ, और मेरा तो काफ़ी देर तक वहाँ रहने का इरादा है। ये अकेली मेरे घर में क्या करेगी? और उसे देखकर लगता नहीं है कि ये मेरे साथ क्लब आना चाहेगी। लेकिन लैला ने परेशानी से कहा, जो बहन जी टाइप को अपने साथ क्लब तो नहीं ले जा सकती थी? मेरे साथ भेज दो, शारफ ने ज़रा शरारती मगर कम आवाज़ में कहा, जिस पर खीज़र ने उसे घूर कर देखा। यकीनन डेविल ने नहीं सुना था। अगर सुन लेता तो उसका कौरमा बना देता। मासूमा का क्या इंतज़ाम किया है आज की रात? डेविल ने पूछा। नई लड़की है, इस तरह उसे छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए मैंने गोदाम में उसका इंतज़ाम करवाया था। इसके बाबा अभी वहीं रहते हैं। उसका कहना है कि जहाँ उसके बाबा रहते थे, ये वहीं रहना चाहती है। खिज़र ने तफ़सील से बताया। वहाँ पर भी उस लड़की को नहीं रख सकते, वहाँ असलहा है। असलहा देख कर कहीं कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए, लैला ने कहा। और किसी होटल में भी नहीं रह सकते, अगर पुलिस को शक हो गया तो मज़ीद मुसीबत। शारफ ने कहा। ठीक है, ये मेरे साथ रहेगी। डेविल ने कुछ सोचते हुए तीनों के सर पर धमाका किया। तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? वो लैला ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। लैला, मैं तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं हूँ, और ये बात आखिरी बार बता रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं इसका शौहर हूँ, अगर मेरे होते हुए वो कहीं भी और गई तो मज़ीद मसला बन जाएगा। मैं गुनहगार बंदा हूँ, इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता, और उसकी मदद ना कर स करके करके मज़ीद गुनहगार नहीं हो सकता। उसे सही सलामत उसके घर पहुँचाऊँगा। तब तक इस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं और कौन है। नॉर्मल नॉर्मल इंसानों की तरह उसके साथ रहो, ख़ास करके तुमने, उसने लैला को घूरते हुए कहा। लेकिन वो तुम्हें अपना हस्बैंड समझती है, डेविल उसने हस्बैंड पर ज़ोर देते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं उससे अपनी बीवी नहीं समझूँगा। मेरी नज़र में वो किसी और की बीवी है। हम तब तक उसकी गलतफ़हमी हम दूर नहीं कर सकते, जब तक यहाँ से चली नहीं जाती। अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान लड़की हमारे साथ, सबसे पहले इंस्पेक्टर सारम अलर्ट होगा। वो तो पहले ही हमारे पीछे पड़ा है, सिर्फ़ एक मौके की तलाश में है। वो सिर्फ़ एक, वो भी तुम में से किसी की नहीं, बल्कि मेरी एक गलती पर नज़र रखे हुए है। मैं उसे मौका नहीं दे सकता, और अगर लड़की को पता चल गया कि हम कौन हैं, तो सबसे पहले ये पुलिस में जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर सारम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? हम सब भी तो हैं। मैं कितनी बार उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर से हटाकर अपनी तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो तुम्हारे खिलाफ सबूत क्यों ढूँढने लगता है? इंस्पेक्टर सारम हमें क्यों कुछ नहीं कहता?
کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک دیے جائیں تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپکٹر سالم کی نظر درخت پہ ہے، پتوں پر نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ صرف سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کی کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھٹکا کر اندر آیا۔ گھر چلے لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی، آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھا اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کبھی یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سوں سوں کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ او اچھا، تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہ پاکستان میں بھکاری نہیں ہے؟ اسے آرام سے پوچھا۔ ہیں، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر کیسے سوتے کسی بھکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچے گا وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا، لیکن پھر بھی روح نے بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا، اس لیے وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اور ایک نیا سفر تو شروع ہو گیا۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کو سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت بڑا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا، ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لے آتا ہوں۔ تو اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھی۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتی تھی اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی کوئی چیز لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا، پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھ کے لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے
सोफ़े पर टेक लगाकर बैठा था जब पीछे से नरम सी आवाज़ आया सुनी। हाँ, उसे उसे सवाल अजीब लगा, लेकिन फिर जवाब दिया। शायद वो उससे बात करना चाहती थी, तभी बेतुके सवाल पूछ रही थी। मैं बनाऊँ आपके लिए? उसने प्यार से पूछा। हाँ, बनाओ। वो इस वक़्त तन्हाई चाहता था। अब वो उसे किसी भी बहाने से मैसर हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसकी बात सुनकर रूह खुशी से उठी और चाय बनाने चली गई, और फिर अगले 5 मिनट बाद वो चाय के साथ ज़रूर हाज़िर थी। वो वैसे भी रात को चाय पीने का आदी था, लेकिन हमेशा वो खुद बनाता था। आज पहली बार किसी दूसरे के हाथ की चाय पीने जा रहा था। तुम इस कमरे में सो जाना, मैं इस कमरे में सोऊँगा, उसने चाय पीते हुए कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चेहरे की रौनक गायब हुई थी। मेरा मतलब है, मुझे कुछ काम करना है, तुम बेकार में डिस्टर्ब होगी। वैसे भी सफ़र से थकी हुई हो, तुम इस कमरे में जाकर आराम करो, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। जी अच्छा। वो कहकर चाय के कप उठाने लगी। जो ये रहने दो, मैं उठा लूँगा, तुम जाओ आराम करो। वो हमेशा से अपने काम खुद करता था। मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगे? वो मुस्कुराते हुए बोली और कप उठाकर किचन में चली गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद गीले हाथ स्कार्फ से साफ करते हुए बाहर निकली। उसने अपना बुर्का अब तक ना उतारा था। एक बात कहूँ आपसे, कमरे में जाती हुई वापस पलटी। कहो। यार, ने उसे थोड़ी देर में ये अंदाज़ा लगाया था, ये लड़की बहुत शर्मीली और बहुत पतूनी है। मुस्कुराना सदका जारिया है। वो बिना पलटे अपने फ़ौरन अपने कमरे में चली गई, जबकि आरम ने अपने गाल पे उभरने वाली बेसाख्ता डिंपल को बड़ी मुश्किल से रोका था। सिर्फ यारम की आँख खुली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो उसके अंदाज़े के आन मुताबिक रूह किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने उस फ्लैट में उसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे को वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह से रहता था कि कोई उसे पहचान ना पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थी, जिनमें ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थे। उन सबको यारम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर किसी को कुछ पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी-मोटी जॉब करता है। यारम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस उस तक ना पहुँच पाई। मगर इंस्पेक्टर सारम की मेहनत और लगन ही थी जिसने उसे आज इस तक पहुँचने में इसकी मदद की। वो खुद भी इंस्पेक्टर सामरम को इसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ के आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। किचन से बाहर टेबल तक आते हुए उस पर दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली। वैसे मुझे पता नहीं है कि आप सिर्फ सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं। लेकिन आप कहेंगे तो कुछ और भी बना दूंगी। इस वक्त वो बिना अबाया के काला चूड़ीदार पजामा और सुर्ख कमीज पर काला दुपट्टा सलीके से सर पर जमाई खड़ी थी। हाँ, मगर कपड़े उसके लिहाज से थोड़े लूज थे। सफ़ेद रंगत, काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यारम जितनी नहीं, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं ये खा लूँगा, थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़हमत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो इतने ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे ज़हमत कैसी? अब ये सब कुछ मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है? मेरा मतलब है, घर की सफाई कौन करता है? वो खाने के लिए बैठा था जब रूह ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरों लोगों के लिए के किए गए काम पसंद नहीं आते, और दवाई में आसानी से नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपना काम खुद करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं। रूह ने हैरान होकर कहा। पूछा। ज़्यादातर खुद ही बनाता हूँ, और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर उसे ये नहीं कहा पापा पाया कि उसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस उस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है, लेकिन उसके लिए इस लड़की से बातें करने ज़रूरी तो नहीं ना था। वो क्यों उसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? रात में उसने जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो उसकी उदासी क्यों उससे परेशान कर गई थी? खूबसूरत से खूबसूरत लड़की,
उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसने पलट कर कभी उनकी तरफ देखा नहीं भी नहीं। लैला उसकी नज़र नज़र पे बैठी थी, लेकिन उसने लैला को कभी इतनी हिम्मत ना दी। लेकिन उस लड़की की सिर्फ़ उदासी उसे परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हँसती-खेलती यहाँ आई है, उसी तरह से अपने घर पहुँच जाए। वहाँ वो बस उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता, उसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में वो बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था, जब अचानक से रूह की आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खड़ी उसके पूछ रही थी, "अच्छा, बहुत अच्छा बना, बस अच्छा।" बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। "मैं आपके लिए रोज़ बनाऊँ?" एक बार फिर से वो एक्साइटेड से उससे पूछने लगी, "रोज़?" "हाँ, रोज़ बनाओ।" वो क्यों उससे बता नहीं पा रहा था, वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन उसके साथ रहेगी। फिर तो उसे जाने है अपने घर जहाँ उसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा जब तक उस लड़की के घर वालों को मिलना उसका यहीं रखने का था। बिल्कुल आम रोज़मर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ, जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफकेस पकड़ के घर से निकला और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने को बोल गया। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? उसने खिज़र से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूँ, लेकिन इस लड़की ने मेरे बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फेक आईडी कार्ड हम कैसे उसके घर वालों को ढूँढे? और इस लिस्ट का क्या हुआ? शारफ़ अपना काम कर रहा था। नहीं, उसने अभी शुरू नहीं किया। वो मेरे साथ उस लड़के के घर वालों को क्या लड़की लड़की लगा रखा है तुम लोगों ने? अपना काम पर ध्यान दो, वो लड़की हमारा काम नहीं है। उसने गुस्से से खिज़र की बात काट दी। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि उस लड़की के घर वालों को पता चल जाए तो हम सही सलामत से उसे वापस पहुँचा दें। फिर अपने काम पर ध्यान दें। उसे गुस्से में देखकर खिज़र ने वज़ाहत पेश की। उस लड़की से ज़्यादा ज़रूरी काम है हमें, फ़िलहाल अपने काम पर ध्यान दो, इस लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेविल 1-2 दिन में ही हम उस लड़की के बारे में सब इन्फॉर्मेशन ढूँढ लेंगे। और खिज़र, तुम वो करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ। फ़िलहाल इस लड़की को एक साइड पर रखो और ज़रूरी काम करो। उसने फिर से खिज़र की बात काटी। ओके, जैसा तुम कहो। मुझे हाल चे अ मुझे चेकिंग करनी है, ये सर्च वारंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस महीने में तीसरी चेकिंग वारंट था, वो जब भी फ़ारिग होता तो ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। ज़रूर इंस्पेक्टर सारम, क्यों नहीं, आपका अपना ही हॉल है, जब दिल चाहे आइए चेकिंग करने। शारफ ने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कल ही तो वो जेल से छूट के आया था और पिछले 10 दिन से उसने सबसे ज़्यादा इसी शख्स की शक्ल देखी थी। और इंस्पेक्टर सारंग, ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे आज की तारीख में नहीं देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया, इतनी मेहमान नवाजी तो हम मुझे हजम नहीं होगी, सारम ने मुस्कुरा कर कहा। हजम तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर सारम, आखिर आपकी मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाना है। जेल में इससे पर किसी भी किस्म का तशद्दुद न किया जाने का ऑर्डर था, लेकिन सारम फिर भी वक्त बे वक्त हाथ साफ करता रहा। अकरम, इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ, ये तो घर की जमाई राजा हो गए हैं जो कभी भी आज आ टपकते हैं। शाहरुख ने सोफे पर बैठते हुए उसके हर दूसरे तीसरे दिन आने पर चोट की। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस वाले ढीठ मिट्टी के बने होते हैं। सारम भी उस मिट्टी का बना था। चेकिंग शुरू हो चुकी थी। सारम के साथ आए पुलिस वालों ने हाल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ नहीं था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से उसे नफरत थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि दुबई के पुलिस वाले इतने जुल्म होते हैं जालिम होते हैं। सारम ने अपने पीछे से नरमी से आवाज़ सुनी। मुड़ के देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी। लड़की कौन है? पहले तो उसे तुम लोगों के साथ नहीं देखा। उसने शाहरुख से पूछा। क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे इंस्पेक्टर साहब, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कोई नहीं बताएगा। वो सारम के करीब उसके बाजुओं में बाजू डालते हुए बोली, हद में रहो लड़की, ये ना हो कि इस हाथ में हथकड़ी पहना के अंदर कर दूं। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। हाय जालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लूं, एक अदा से बोलती हुई उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मासूम लोगों को नहीं तड़पाते, प्लीज पहना दें ना हमें, हमारी मासूमा को हथकड़ी देखे ना, किससे मिन्नतें कर रही है आपकी। शारफ ने जैसे उसकी सिफारिश की थी। मासूमा ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है ये, और हथकड़ी में तो मैं ज़रूर पहनाऊँगा इसे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना काम करने आया हूँ। अगली बार उनके लिए हथकड़ी ज़रूर लेकर आऊँगा। उसका हाथ अपने गर्दन से झटकते हुए कहा।
اور ہتکڑی تو میں ضرور پہناؤँگا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتکڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اور اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا، پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں بٹائی، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ جب کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مجھے تو بہت پیارا لگا ہے۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ دیا۔ ڈیول سے زیادہ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے یہ یک طرفہ ہی چل رہا ہے، لیکن لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا، اور اکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آیا، وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا راستہ پیڑ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب بھی میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے دوں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گی، میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جھٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے ہی رکھے تھے، جو کہ پہلے سے ہی صاف تھے، کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائے یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا ہے وہ عربی میں بات کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ چلو میں تو پھر اشاروں سے سمجھ لوں گی، وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازہ تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ سب ساتھ والے فلیٹ میں رہتی ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اسے امید نہ کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورت اسے ملے گی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے، اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں، آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے پہلے میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اسے فون پر نکاح والی بات گل کر کے بتایا۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا ہے، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بڑھ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کے ادھر ادھر کی باتیں بتا رہی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون سے گھروں میں نہیں جانے کی کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جب جی آنٹی میرے شوہر آ جائیں تو میں ان سے پوچھ کر آؤں گی، ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی؟ خیر وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔
آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا اور لیلا بن پانی کے مچھلی بن ہی رہی تھی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی نہیں تھی کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی یارم تو تھا تو مرد، یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے آس پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جیسے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لڑکی تو ایسے ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، ڈیول کی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کر آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا۔ لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نے نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، اسے ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا جو اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ان کے ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھی آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاکڈ تھا۔ روح تو جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کے لیے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلایا، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، خضر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کی بات پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے، اب تم لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آگے بیٹھ گئے۔ لیکن لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے جب تک یہ تینوں یہیں رہے یا یارم کمرے سے باہر نہ نکلا۔ لیکن خضر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتا نہیں تھا آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے کبھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو؟ کم از کم خود تو کھانا کھا لیتی۔ وہ دن میں تو مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا۔ لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ معصومیت سے معصومیت تھی۔ اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید پلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر مہمان تھی، آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔
ارے تیار کرنا کیا ہونا ہے، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں آ جاؤں ہو جاؤں گی۔ اپنے کہیں کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں، اس نے دروازے سے ذرا سا جھک کر پوچھا چلیں، وہ اس کے اندر انداز میں بولا، باہر نکل گیا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے، اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے اسے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ سچ سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی، لیکن کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی کہ کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ کچھ کہا، یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے، ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نا دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو۔ یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی کوئی نہیں نہ کوئی نہیں نہ، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو نہیں، انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی، اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے سیکنڈ پارٹ کا اینڈ۔ ہم اس کے ناول کو کنٹینیو رکھیں گے کل سے، اور اس کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے کل۔ تو کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول ابھی تک کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے تھرڈ پارٹ سے۔ اللہ حافظ۔